Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. We Well, are from Group 7. We will present English language material, namely speaking. First, let me introduce Via. My name Rito Fajar Prayoga, NPM 2203050148. nama saya Nasrul Umam, NPM 2203050150. And my name is Andika Okta, NPM 2203050151. Saya Alma Fendriana, NPM 0152. Saya Irma Fitriana, NPM 0153. And next, now we will start presenting. The first part was read by Miss Irma. Okay. I'm sorry, the first part was read by Miss Halma. Speaking is the ability to communicate early that involves conveying ideas, feelings, and information to others. Yang artinya, speaking adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan yang melibatkan pengungkapan ide, perasaan, informasi kepada orang lain. In the context of language learning, speaking is considered an important productive skill, where one must be able to convey a message clearly and effectively so that it can be understood by the listener. Artinya dalam konteks pembelajaran bahasa, speaking dianggap sebagai keterampilan produktif yang penting, di mana seseorang harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif agar dapat difahami oleh pendengar. Selanjutnya, this process also involves interaction between the speaker and the listener, making the listener enthusiastic or interested in the topic being discussed and requires good mastery of vocabulary and grammar to achieve the desired communication goals. Yang artinya proses ini juga melibatkan interaksi antara pembicara dan pendengar, membuat pendengar antusias atau tertarik dengan topik yang dibahas, serta memerlukan penguasaan kosakata dan tata bahasa yang baik untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Thank you to Miss Halma. Next part was read by Mr. Rido. The benefit of speaking include yang first, improve community skill. Good speaking skill help convey idea and effectiveness. We make it as for other to understand. Yang artinya satu, meningkatkan kemampuan komunikasi. Kemampuan berbicara yang baik membantu menyampaikan ide dengan jelas dan efektif yang memudahkan kefahaman orang lain. Yang kedua, opening clear opportunities. Speaking skill are often the key to career success because speaking skill can build professional network. Yang artinya kedua, membuka peluang karir, yaitu keterampilan speaking seringkali menjadi kunci sukses dalam karir, karena dari kemampuan berbicara dapat membangun jaringan profesional. 3. Influencing and inspiring. Strong speaking skill allows speaker to motivation and inspire other or clear message delivery. Yang ketiga, artinya
mempengaruhi dan menginspirasi kemampuan berbicara yang kuat memungkinkan pembicara untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain melalui penyampaian pesan yang jelas. Next fact. Selanjutnya, for building self-confidence. With speaking and this having positive impact on various aspect of life. Yang artinya membangun kepercayaan diri dengan kemampuan berbicara dan kuatkan jelas, maka akan meningkatkan kepercayaan diri karena informasi yang disampaikan memang benar dan dapat mudah dipahami. Begitu juga dengan berbicara di depan umum, dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa kepercayaan diri sehingga berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu experience in conveying in the ideas or opinions fluidly, atau pengalaman menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. If you are able to convey ideas and opinion well, the listener or audience will certainly consider the speaker as someone who is competent in their field. Yaitu jika Anda sudah mampu menyampaikan ide dan pendapat dengan baik, pendengar ataupun audiens tentunya akan menganggap pembicara sebagai seseorang yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu increasing knowledge atau menambah pengetahuan. Nah, dengan bahasa Inggris ini juga dapat menambah pengetahuan, yaitu another benefit of speaking is increasing knowledge. This applies to both to speaker and the audience who listen to information from the speaker. Yaitu berlaku bagi pembicara maupun audiens yang mendengarkan informasi dari pembicara. Poin ke-7 yaitu developing leadership skill, yaitu menumbuhkan skill leadership. A leader will face many situations where he must speak in front of his subordinates, whether in is during a presentation or regular communication. In this case, speaking has an important role to help leaders control themselves and convey information clearly to their subordinates, yang artinya seorang pemimpin itu akan menghadapi banyak situasi di mana ia harus berbicara di hadapan bawahnya atau dalam lingkungan yang lebih luas, baik itu saat presentasi atau komunikasi biasa. Nah, dalam hal ini speaking juga memiliki peranan penting untuk membantu pemimpin untuk mengontrol diri dan menyampaikan informasi yang jelas kepada para Okay, big applause to Miss Irma. And next is learning outcomes. Learning speaking outcomes include student ability to interact and exchange ID, experience, and opinions. But in formal and informal context, students are expected to able to understand and respond to oral information well, use varied understanding, and express opinion. In addition, they must also be to explain, answer with the right sentence structure, and engage in constructive discussion, showing development in overall speaking skill. This in Indonesian, it means capaian pembelajaran speaking mencakup kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dan bertukar ide
pengalaman serta pendapat baik dalam konteks formal maupun informal. Peserta didik diharapkan dapat memahami dan merespon informasi lisan dengan baik, menggunakan kosakata yang bervariasi, serta menyampaikan pendapat. Serta selain itu, mereka juga harus mampu menjelaskan jawaban dengan struktur kalimat yang tepat dan terlibat dalam diskusi yang konstruktif, menunjukkan perkembangan dalam keterampilan berbicara secara keseluruhan. Next will be read by Mr. Nasrul. Learning methods. First, discussion. Artinya diskusi. Student discuss topic to improve speaking and critical thinking skill. Yang artinya siswa berdiskusi tentang topik untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan berpikir kritis. The next, to role playing. Role playing artinya bermain peran. Student play the role of character in social situation to practice realistic conversion. Artinya, siswa berperan sebagai tokoh dalam situasi sosial untuk berlatih percakapan yang realistis. Next, 3 storytelling. Student tells stories to practice creativity and speaking skill. Yang artinya siswa menceritakan kisah untuk melatih kreativitas dan kemampuan berbicara. The next was shadowing. Repeating what is heard from the audio without pause to improve fluence. Artinya mengulangi apa yang didengar dari audio tanpa jeda untuk meningkatkan kefasihan. Thanks. Okay, thank you. That is our presentation. Thank you for listening to our presentation. Does anyone want to ask any question? Oh, okay, we will see the videos on YouTube first. Let's see the video. What vegetable do you like? Was two. Why don't you eat your carrots? Oh, I don't like carrots. Then what vegetables do you like? I like broccoli. Hey, why don't you eat all those peas, Lucy? I don't like peas. What vegetables do you like, Lucy? I like spinach and potatoes. How about you, Anna? What vegetables do you like? I like carrot and eggplant. But I don't like broccoli. All vegetables are healthy. Hi, Ryan. Ryan, come here. Sit with us. My mother said we should eat all vegetables, even if we don't like it. Yes, right. My mother always said that too. Right. Even a little, I still have to eat this carrot. We need to eat vegetables. So
we can stay healthy. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Thank you. That is our presentation. Does anyone want to ask any question? I have one question. The difference between speaking and public speaking. Any more question? And question, how do you deal with student who have difficulty speaking English? Yang artinya, bagaimana cara kalian menyikapi siswa yang sulit dalam berbahasa Inggris? And last question, how can student be confident in speaking English? Yang artinya, bagaimana agar siswa bisa percaya diri dalam speaking English, berbicara Inggris. Okay, thank you. Any more question? No? First, I will answer Mr. Nasrul question. Speaking is a person's ability to communicate orally as a course in informal forums. Everyday conversation as public speaking is a person's attempt to convey a message to a large audience, usually in a formal forum and requires careful preparation. In Indonesian, it means speaking merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara lisan seperti terjadi di forum informal, percakapan sehari-hari, dan lain-lain. Kalau public speaking merupakan upaya seseorang untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih besar, biasanya pada forum formal dan memerlukan persiapan yang matang. Thank you. And Baik, next question answer by Miss Irma. saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Rido. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian menyikapi siswa yang sulit dalam berbahasa Inggris nih? Yes. Okay. To answer to, teacher can explain English in basic contexts such as speaking training, increase vocabulary. Teacher can also use learning media as video or song that can practice English. Jadi, guru itu bisa menjelaskan bahasa Inggris dalam konteks dasar, seperti pelatihan ucapan, perbanyak kosakata. Guru juga bisa menggunakan media pembelajaran seperti video atau lagu yang dapat melatih berbahasa Inggris. Dan untuk pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana agar siswa itu bisa percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Teacher can train the student in basic English speaking correctly. Teachers should do their best to ensure that students do not feel afraid and are given freedom of expression. And teachers should give appreciation to do activity and students have or out. Jadi guru itu bisa melatih siswa dengan bahasa Inggris dengan benar. Guru bisa membuat siswa itu tidak merasa takut dan memberikan kebebasan dalam berekspresi. Dan guru juga bisa memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan siswa. Thank you. Okay, thanks to Miss Irma. If there are no questions, we will end tonight's presentation. That's all our presentation. Thanks to listen. Sorry if we made a mistake. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.